त्रिपुरा हासिवा थांनाय सालरगो सिबि कासुमु चबानि बागै बेलेन नांलाय ख्याते तंफलाका जुदा दफानि बरक रगबाय आबनि बागै नॉर्थ ईस्ट बन त्रिपुरा हास्ते बन आकरबो ओंखा आबनि बथाय हामिया मानखा हानि त्रिपुरा सारो हो खबा खायचेने त्रिपुरा सारो किसाय मिसा मानि खने फाले बानियानि सामु तांगै नक नुखुं पुसि तंगाय जामानि फिया सिबिनि चबाव कांचनपुर आमचायो बेलेन नांलाय मानि बागै त्रिपुरा सा दफारावनो कांचनपुर हातिबो बानिया खलायरलिया गुबुन दफानि बरर हानि बागै थांना लामाना रुतोगै हानि बसार कांचनपुर आमचनि कांचन छेराव जुदा हाते बारचंगै नालाख्याते तिनि स्रां साल डिसेम्बर चिचा साल मारिव कताल हातेव मुखतंग थाकेतंग फालै दफा किचिं दफानि बिसिनो बानिया चांलाख्या हानि त्रिपुरा सार कताल हाते चेंमनि फेरतामो सातानि आमचनि लोकरक तामो साका खनायनायदि Bokhe tinin cinda kaya. Tinin cia kayo. Mambo ya bu bazar makai lemklai. Aro waisan Kanchanpur bazaro kamayam karono. Chung chung pho phalai nai pailai na hi chong ye salai ni. Pailai na hiye. Bo Kanchan soran resun su hin mani nong na le ro ne. Khe moi ro phok bang maklai pai to ne. Ja ro photre tong pai ok bang ma. Beberapa gari gura fotonya sakan train macam tu se. Moi thai tham sorok ma nang pas mai peyo. Mai saro bai jono phayam bai ye chimbrung mangke phokai laine hanye. Bro bai sak mo bai mle la ye Kanchan sorawo. Ke ha dog bazar kai lai me bazar ta. Ro wak bang ma bro kle ha. Roni bang ma bro ro peyo. আমরা ওকে ইন্টারভিউ লাগে দাদা এখানে কি আজকে থেকে বাজার বইছে না আগে এখানে অল্প স্বল্প আসলো আজকে আমরা এই পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষরা বাজারে কাঞ্চনপুর বাজারে পাই না দেখে আমরা একটা প্রসেসিং নিয়েছি সমস্ত এখানে পাওয়া যাবে ওইরা আর কি আচ্ছা 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 কি কারণে আপনারা দোকান খুলছে ওই তো কাঞ্চনপুর বাজারের ব্যবসায়ীরা বন্ধ স্ট্রাইক নন স্টপ স্ট্রাইক রাখে আমরা পাহাড়ের অঞ্চলের থেকে মানে এই জিনিস নিতে গেলেও পাই না ওই কারণে আর কি আচ্ছা আচ্ছা এখানে তো রিয়াং চাকমা দুই সম্প্রদায় মিলে দুই তো সম্প্রদায় করছে রিয়াং আর চাকমা আচ্ছা রিয়াং ঠিক চাকমা আছে সবাই। ঠিক আছে ধন্যবাদ কয় ফাথৈ ফান্থাও বা মাই থাও ফান্থর হোক গ্রা গ্রা মা তো 40 টাকা 40 টাকা 5 চলে চলে চলে